Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu witrun yuhibbul witra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammad. الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Al-ayah amma ba'du. Para alim, para ulama, para masyaikh, para ibu nyai, wabil khusus Nyai Tuti, Nyai Hamnonah, Nyai In, Nyai Istiqomah, Nyai Romlah, Nyai Hasanah, Nyai Ina, Nyai Sulalah, Nyai seporan Satujana para nyai sebeda atas abdi tak ngoni para asmana ajunan sebutan kaula amul jaki. Ini kan nyai Irina sebutan kaula amul jaki. Setajana sahibul bait tuan rumah keluarga Kak Dinto, Bapak Haji Zaini, sekeluarga Haji Feni, Haji Selaki Haji Sera, Haji Hayat sebutan kaula amul jaki. Pak Kelebun kampung Prenduan Ongkeun sebutan kaula amul jaki. Jamiatul Hadroh Sera ketua mana? Oh, seranya mana? Hah? Ali bos pancan bude saya ke Sampang, apisan ke Sampang sih kamu kena. Kita minta ke area. Bener ke? Oning kita nih bertauning. Tamasya Muhammad. Setajana hadirin wal hadirat yang hadir pada sore hari ini yang kami hormati. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barokah ini kau leben ajunan tepangki selera pole alhamdulillah. Pekaja alhamdulillah. Halo saya Temur halo. Cung halo. Angkat tangan mun ngiding halo. Hai.
Sepadan kaulah amul zaki hadirin wal hadirat, ibu-ibu yang cantik-cantik, alhamdulillah. Rabbil syukur alhamdulillah kaulaban panjenengan mangken ban Allah takdir bisa hadir yonceng sareng Haji Hayat Haji Saini sekeluarga bisa hadir Haji Feni alhamdulillah. Banyak sesibuk, banyak serepot, atingkeun anak, atingkeun lakeh, atingkeun lakoh demi memenuhi undangan tuan rumah. Dan kula atas nama Haji Saini sekeluarga matur selangkong ter Allah semana selangkong raja. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Biasan panjenengan menuhur duhur asharen. Bener Bu? Mun duhur asa atawa teh alhamdulillah mau sholawat, mulai gula mau yasin, mau tahlil lagi mau tahlil yasin macam-macam alhamdulillah. Kencer bi Allah luar biasa terima asrang Allah. Terjadi tambahan amal soleh seperti ke Allah. Menterti panjenengan ku aku amal sing ngembek. Amin. Ya juna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullahal azim. Lamban. Min kulli dzambin azim. La sama-sama semua kepada Allah. Astaghfirullahal min kulli dzambin azim. La yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin. Sama-sama. Astaghfirullah azim min kulli dzambin la yaghfiru dzunuba illa ya Allahu Rabbi sapora angki satajatusa tarema angki amal ibadah itati angki ahli suarga amin. Astaghfirullah Allah Allah la yaghfiru dzunub illa salawatullah atas ajunan Gustek Nabi saja muljaan kaula asyukur daka ajunan andi Nabi angkati ajunan Allah Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Muka-muka kalau panjenengan syair pertama, muka-muka sepora segala dosa. Amin. Panjenengan datang dekat entok tangi bapak apa? Betul? Hanya membawa dosa. Hanya membawa
Muka-muka Peleman deki ngelocor kapitu sana amin Allahumma. Terima ibadahna amin Allahumma. Nomor 3 ti swarga ahli swarga amin Allahumma. Wabil khusus tuan rumah semangken malam cepon tahun situng haja zainiyah atau haja rumanah. Lagi haja rumanah biasa nguncang kaulan deka biasa ki badodin alhamdulillah. Cepon pas amin pe cepon mantona haja feni padel tengki zainiyah cepon. Jerum doh teng cepon. Ya Allah, saya ser obingi ko. Ya Allah, kontan cepon aba kaulah. Mun orang alam kubur di alam dunia. Pada ben orang dalam kacariben, dalam kereh. Luar tak ngetela ke dalam, dalam ngetela keluar. Betul? Contoh, panjenengan tinggal dengan arisan, amin pe, ring sepon datang, gini bangki. Oh tapi sampian tabrakan, musibah, kemalingan macam-macam, datang ring sepona. Anak ambil senikah. Nyambung antara anak bener sepo nyambung pakune serandeng sepo ke anak timbang anak ring sepo betul? Saya pun beri bahasa mun anak labu kelem somor ring tua loncat mun ring tua labu ke somor anak nyarian doh anak nyarian pakune serandeng tau ke anak timbang anak ring sepo. Assalamualaikum Muhammad. Tapi mungkin Haji Feni bin Haji Hayat bin Haji Saini keluarga mungkin dekat membodoh acara besar-besaran. Terdapat doa ke Allah. Amin Allahumma. Jadi penebus dosa ahli kubur. Saya sebut gila. Amin Allahumma. Mungkin buka baru ketemu dah. Buka. Pak Andro tawa kok. Yo. Badana se alhamdulillah. Ayo tabu. Tuh 2 3. Badana se alhamdulillah. Ambo geloh. Tidak temu je apa. Tak siap tulian wida. Oh, boleh. Kentung. 2 3. Badana se alhamdulillah. Bada buaan alhamdulillah. Bada asif alhamdulillah. Bada teh pucuk. Bada beras. Bada nikeni. Bada satu jana alhamdulillah. Para tua dak guste no salatullah ala toha salatullah ya para lebih lah aja biasa dek kalau Masya Muhammad malam baca pun tahun situ samangken cepon Isra. Lagi padahal benih bulan Ro apa? Rejab lagi. Ki benih ki mangken ki lahir. Lagi tak ana apa lebih awal. Lebih bagus. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Dabun Gusti Allah dengan Al-Qur'an. Mangken Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa dari masjidil haram dari Mekah dari Palestina. Dari Mekah dari Palestina. Alhamdulillah. Oning Mekah bu. Oning Mekah. Kembar. Bener lagi. Mekah bu. Mekahul Mukarramah. Sholat di Mekah. 2 rakaat di Mekah. 100.000. Madinah. 1000 ganjana. Amin Allahumma. Darda Pak Kabi. Amin.
Terdapat kapi amin. Allahumma yasir lana ziarah Makkah Madinah. Allahumma sir lana ziarah Makkah Madinah. Sama-sama. Allahumma amin. Ziarah dina Allahumma ziarah. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah, man terkem pengaziarah Makkah Madinah, amin Allahumma. Tertae manah makan di PC, amin Allahumma. Man terpe kuat bi Allah pekelar si mangkat, amin Allahumma. Terpe sehat, amin Allahumma. Semangken kaula nikah panggil cadangan. Kan 6 kulis keluarga. Benembu udah por juga, tapi kuda tak poron, takut kalah kapi. Kalau kan 6 dan kuda kalah kapi. Baik mundur gula ke tahun datang to rekor insya Allah terdapat kapi amin. Baik haji maupun umrah amin. Dari pasti abi Allah amin Allahumma. Amsallallahu Muhammad. Orang haji ben umrah. Kintoh beni keng bulan pese. Beni bulan di pese banyak, beni bulan soki punya beli jamu bila beni pasti di Allah. Amin Allahumma. Dari pasti kapi amin Allahumma. Senika contohnya, kulan di teretan lain ibu, teretan ke ibuan, laki, kayaknya tandi sekali. Tapi bi Allah pasti ke Mekah, caran derma, dia di kecepon, noro bunte, jeragan besi tua, noro kepada ketemu noro, pas tepan nikah, beda borongan, beda kapal karem, camplong nikah, kapal karem, tepus berapa 5 miliar, akhirnya beliin hadiah kakakku nikah. Berapa kakak berapa? Minta tiket pulang pergi bi selamat tapi oleh nang. Caan. Akhirnya lolosongku bermiliar beliin mangkat haji tiket lambat antri. Haji laki bini selamat tuh bi oleh nang mereka pi. Tapi tak balik lampi nikah. Ki minta laki ku udah jawaban nang. Senikah. Tapi Allah pasti. Maka tandi pese mangkat. Tandi pese mangkat orang. Ternyata kapan orang di Mekah, lebih di Mekah, kapal burung. Kapal la gelek hadiah kapal pada kapal burung pas bi orang kuah setan ketuan nikah kakek entar mau ngomong ke haji ruah apa kaki jia dan bodoh uang rogi kakek lah ngocak cena ngocak Allah keng pasten ruang ke haji amin Allahumma muka pasti kapi amin Allahumma tetekah hajar kapi amin Allahumma anapai Mekah mi ada cerita Mekah makin keluh arapai dan Baitullah mi beda makom Ibrahim beda ngak kuning korong mas tangki ingak korong benda kuning emas lampat sokoh ka di salam Baitullah le berkan kisah Nabi Ibrahim saat bangun Baitullah kan kisah lambok le bro akhirnya tempat kisah teti lip kuning lip ngalak beton Nabi Ibrahim mau ke masang teronong ke terus sampai kapal rampung Baitullah bi Gusti Allah pakon panggil hei Ibrahim panggil orang je alam arwah panggil alam beni orang saya panggil arwan saya panggil Ibrahim debun Allah tinglas tareh bangun Baitullah panggil alam arwah akhirnya panggil Nabi Ibrahim mancung Nabi Ibrahim dengan lipa sampai alam 4 acereng ya ayuhan nas ajibu da'i Allah cak muturan he menusah penuhi panggilan Allah wah mangkat saya jawab aten ngocak engki labbaik haji sekalian labbaik haji dukale labbaik ke Mekah telo kali tak nyampir sekali tak mangkat sekali mau tanya nyamper sekali berarti tak ada panggilan alam arwah muka-muka panggil kapi amin
Mugi panggil marwah amin Allahumma. Sampai Nabi Ibrahim cereng sampai atumpet, cereng dekat ke tanah sampai semangkin lampat ibadah. Lampat soko dua nang makam Ibrahim koning Kaisyah. Lampat Nabi Ibrahim saya manggil kula ben panjenengan. Dari panggil amin Allahumma. Allahumma amin. Allahumma Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Waktu malam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjid Aqsa. Anapa? Minta dari musola ke musola. Minta dari pasar ke pasar. Anapa? Minta dari lapangan ke lapangan, dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Bulan masjid ka ento tempat sangat barokah. Amin Allahumma. Mun masjid ka ento congo bi malaikat atas langi masjid kento tower. Pada bi tower kisah napa nyaman pada bi tower HP nggih. Lagi tower masjid di atas langit congo malaikat tower mangkan si adu atas masjid yang mustajab. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mun andi anak tandi cucu asapuan masjid insyaallah andi cucu. Amin Allahumma. Mun andi rezeki melarat sapuan masjid insyaallah lancar rezekinya. Amin Allahumma. Yang mau minta bojoran ya tak lancar. Setai bojoran. Allahumma Muhammad. Allahumma Muhammad. Masjid kun ungke Qur'aniyat nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala ikancar bi Allah. Amin. Amin. Nah, wajah subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wala illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billah, bil aliyil azim, subhanallah. Allah walhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalimatani khafifatani thaqilatani fil mizan. Dua kalimat panjenengan semaos ki puru mabeda den pengamal soleh. Amin. Ki puru panjenengan le telok kali ton. Amin Allahumma. 6 kali sebidak ton. Amin Allahumma. Maca 10 ton. Amin Allahumma. Maca 100 ton. Amin Allahumma. Pabanyak maca subhanallah. Kento ku aku mentang menan swarga benih apel, benih anggur, benih napa? Subhanallah. Amin Allahumma. Banyak mau subhanallah oleh barokah. Amin Allahumma. Le banyak dari amal soleh. Amin Allahumma. Ku sampai bungkon ku gangkun kacang. Ku gangkun kaca. Nyok-nyokan kapi sakean tok. Sake tok kacang ku gangkun. Coba subhanallah ku gangkun beres. Amin Allahumma. Macam kunyi subhanallah ni keng HP boleh. Siang malam HP kepada ke temor ngakan na tedunga jagan tedung entar ke pasar entar jual rojok kayak apa ini ngocek sekejap lagi aku pangakan jangan mengalir pada umpan mengakan jangan kira sebelum kenya aku wadi bencina juga di bencina mengaji ke tapi pantan dia seperti sekolah kan jawaban pus ngarpus ke jawab ke aduh, munang kok tak melej ya. Tak mun karen nyimut nyituti, oh, karen nyai setejo, mus mau sen saya kena, ikala barokan. Mun jual rojok dia ngalto coba. Tujuan rasanan orang, fitnaan orang, nak udu, salawat banyak sallallahu ala
Lamban astaghfir sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Allah. Syamsun. Anta syamsun, anta anta nurum anta syamsun, anta nurum anta iksir anta misbahus suduri. Ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Wala nyampur mereka sampean kontrol tade nika. Keleno nyampur mereka poropen. Dalam tak kontrol tak ngeding. Ora pola tukar pola nyaman usaha. Tamir nang luar. Allahumma salli ala kontrol badal. Allahumma salli ala Muhammad. Coba kelenon tak langkong kelenon. Tes. Ayo mari bilang ni. Halo. Hoi. Hah? Begitu. Saya dalam meeting si mata gini tak ada apa. Allahumma salli ala Muhammad. Halo. Halo. Oh iya. Hai. Wala dua. Kita dua dari. Ini aku. Ini kuda ke sana. Coba. Coba. Dalam negeri betul. Nyampung keluar. Oh, iki. Tak bisa. Halo, Pak. Hai. Tak nyambung kan dia jadi lah. Allahumma salli wa Allahumma daimatan bidawami Muhammad. Allahumma salli wa sallim sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi'ilmin
Ha. He. Allahumma Muhammad. Tak penting iding. Debu kanjeng Nabi suatu mipas berisra. Mipas berisra mi'raj. Dari mencerita nah. Innal ardu iftakharat ala sama'i faqalatil ardu ana khairum minka. Jan bumi ngucak bumi gele. Halo. Bumi ngucak. Halo. Hai. Bumi ngucak ke langit atau karbi langit atau apa tu belangi. Engkau gentengan bi kakeh. Encan bumi. Encaan. Engkau bagusan bi kakeh jan bumi. Mada ya? Iya. Apa? Iya. Negara beda sengkok. Boleh. Tasek beda bumi. Negara beda ibu. Tasek beda ibu. Songai beda ibu. Gunung beda ibu. Bos merdua. Jangan langi. Pada bulan beda sengkok. Bulan beda hilang. Bintang beda hilang. Peredaran bulan dan bintang beda hilang. Langi. Apa? Bintang beda hilangi. Arash beda hilangi. Kursi ben swarga beda hilangi. Can langi. Nyampit bumi. Enggak. Baitullah beda sengkok. Can bumi uning Baitullah. Baitullah bade sengkok atau waf para nabi, para utusan atau waf nang sengkok. Boleh siapa? Para ambia bade sengkok. Para aulia, para wali-wali na Allah nang bumi. Wali-wali na Allah nang bumi. Terus para mukminin, para solihin bade nang bumi. Encan bumi. Palangi ngucak nyampit ya. Baitul Ma'mur bade sengkok. Cepon langi. Baitul Ma'mur berdilangi. Terus atau para malaikat nang Baitul Ma'mur. Boleh kenapa? Swarga berdilangi. Boleh kenapa? Roh tempat aran para utusan, aran para mursalin, aran para aulia, aran para yang soleh berdilangi. Pas jawab. Jawab bumi. Yang kore paling rajon nabi, paling saya cintai Allah, khatamin nabiin. Akhir para nabi iki mereka benang bumi. Benang bumi. Akhirnya pas todus langi. Todus kala. Langi. Pulang di tas langi tada Nabi Muhammad. Pas akhir todus. Mato da Gusti Allah. Ya Allah. Abdi na ona ya Allah. Ajunan paling kodot sa paling nguldi ya Allah. Akmalul mawjudat, wa afdalul mawjudat, wa akmalul tahiyat. Ajunan ya Allah. Tapi ilahi. Yung ona abdin ya Allah. Anta tujibul muttarrah. Ajunan ya Allah. Oning orang setersisi. Kala guli ya Allah atau karbi bumi ya Allah. Tolong ya Allah. Nabi Muhammad pang ke aki. Nabi Muhammad pang ke Encan langi. Mator da Gusti Allah. Atau karbi bumi kala. Pulang tadi Nabi Muhammad. Akhirnya mangkat Allah mereka merintah mereka Jibril tepak malam petolek korejep 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tamsilan bagi umat Islam sedunia. Betul ekor recep Allah makam dekat Jibril. Kala Muhammad tong ke langi. Ngai buruk ke swarga. Sare buruk ke swarga. Swarga buruk benyan 40.000. Benyan 40. Sare buruk neng cedek si atoles Muhammad. Sare buruk si atoles lafat Muhammad. 40.000 buruk kapi maka Nabi mereka Jibril. Depak ke swarga. Sare buruk kapi. 40.000 buruk sare kapi.
Atu nga bodo si ngakan, bodo si nginom, bodo si akojo, bodo si do iyo, bodo si arendu. Kapi karo bodo situng pamola ibu kele situng. Nangis bololo. Nangis buruk kele. Katanya Hakim dekat Jibril. Kaki arah apa mi nangis buruk? Engki kulakan merang lafaz Nabi Muhammad disebut fawaqa'a fi qalbi mahabbatan, cinta ateku Nabi Muhammad. Kul tak nyaman ngakan, tak ngidat dedung, teruning ingat ser Nabi Muhammad nikah. Nangis terus giling mata. Orang seneng kapi, orang bunga kapi, orang ngakan kapi. Apa nyaman buruk lain ngakan kapi, nginom kapi aku aja kapi, kabrukaan kapi aku aja. Buruk situng neng nangis menoloh pulang mireng asman Nabi Muhammad disebut pas terus tapangki Nabi Muhammad cinta terus Nabi Muhammad. Akhirnya datang Nabi Jibril, buruk kakek tahu sa setia. Sengko bi Gusti Allah perintah kang kuinge bagake dek Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Pas nangis diem pulang cinta ka sarindu. Adalah cinta. Ini kak buruk tahu cinta Nabi Muhammad. Tahu boleh kuleban pancu dengan dek ada mas cinta Nabi Muhammad. Atau roh perintah Allah termasuk ala solat selama bektoh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Nabi Muhammad roh jalan menikah. Tepangki termasuk pada orang yang pentong yang tibi. Ternyata orang gelap pasera. Tata ruwusuhum anis shalah. Orang si berak si apa jengah, orang tak apa jeng, sengka apa jeng, berak si apa jengah, maka orang gelak aku cetak pentong tibi, cetak pentong, cetak pentong, munta'a bejeng, munta'a tapangki boleh Nabi Muhammad miwas tapangki ben orang naman semakin abu semakin periksa Nabi Muhammad kau le tak bangki tunya naman semakin otomatis setahun 3 bulan simulong seminggu simulong enggak pau setahun si abu mi pas abu mulong makin naman makin abu makin pasir nikah ingki penikah orang si ajuang agama Allah amin Allahumma. Termasuk para nyai ngituti dan lain-lain nyai-nyai selain ajuang kepada Allah tak putus kencern diberi makin cukan amin Allahumma. Termasuk panjenengan si hadir makin leso jaga aja sangkai jaga aja ngantok jaga ban boleh beda beres boleh lagi bu beda beres mengucap sisa ini nguncang rateng mun lambe lagi boleh beda kalampin lambe lagi beda kodung lambe lagi curah beda kaos lambe curang kulang ingan lambe pokon beri sepurang bodoh lambe sarah dari kaya mate amin kapi binapoton kapi lambe kapi banton sa ini kapi napoton lambe kapi amin Allahumma. Etunya jamaah sekecil tunyan teh kaya mate saya soki mate saya miskin saya genteng saya coba saya lempo saya koros saya raja otang sering keringan nyonya munteng sakit toot sakit tongka ini ketedung aduh lagi bawa posapon ini ketedung aduh nak belok nak ikwang ulam ba pernah ceramah ulah ki sehat ki ngoda nyi tak langkong si mangki nyai kapi posapo pengkalan bedan siya ko naholil kuwa nyi tak langkong nyi bilu mula sa po bilu nyoan kap makan ibadah pesanta salat 5 waktu kencera pada ban seket amin Allahumma. Nabi Muhammad mangken dengan Isra Mi'raj ulang tahun salat Nabi Muhammad saya pernah salat pertama kali seket seket nyon korangan sampai ke 5 surah mangkat boleh Nabi Musa mangka Nabi Muhammad uman sampean pando ni gini termasuk gula nikah pando ning berapa gula 150 selain ini kesepan apa itu tos seket berapa muida seket ya tos seket ni muda dan pemuda kina papolo pekto nini Allah tak kuat Nabi Muhammad uman sampean ni keni boleh jengki tak boleh todus ke Allah lemak kuat tak kuat ternyata sopun banyak elang sopuna bada tada sabaan aduh dandeng jompo
Nak compong sa duhur pekerjaan, asar bepergian, maghrib kecapean, isya ketiduran, subuh hafal kapi. Aduh, panggil kesiangan, panggil di tamu Assalamualaikum ya imamal mujahidin ya Rasulullah. Assalamualaikum pentong kapi. Desa. Kita bujeng. Tanya apa? Tanya pada tengah asar. Allahu Akbar. Ada. Tanya apa? Jeng duhur lang duhur. Bila ke leolok le. Kol dua le maren raka. Le. Kol dua le 2 menit. Maren kak. Le. Kol telok Assalamualaikum. Setengah telok Assalamualaikum. Kadang kol 2/4 lah adan. Cangki mun awal ngariba ni. Semangkin pokok berapa asar. Nah? Kol 2 lebar berapa? 40. Kis semangkin 40. Allahumma shalli ala Muhammad. Tore ala komololon asolat aso tunyan teke bema pesena teke mate romana teke sabon sebor lebor sampian mate laki nabini tulat. Ala aku terus tak buang aku dibutin mate kapan mate tunyan teke ting teke tunyan laki na bini kita oleh nyata sepul teleponan bireng bini ini kan mbak nipen mbak nipen ini kada umur ku lagi burung dengan jajan mbak nipen kan satu lah nanti nyumpang satu main dia apa ya pun teleponan ya semua laki abini boleh mau yang bini melarat si laki ya tangki. Yang lagi kia dibuyin sebenarnya. Anapa? Letak maksiat. Anapa? Pukul ada umur laki nah. Mangkat haji ada umur. Ikan dia kita alen. Keng mangkat kita kabin nih kan. Biar bagulah alake kakek. Munta alake fitnah. Fitnah. Kabarek songku. Dar pacaran. Ketemur songku salah. Kalau salah. Ketemur salah. Mundeng janda. Mun tak janda, siapa orang ganggu? Dia ganggu. Allahumma Muhammad. Keng kadang tinggal abini pahatokar bianan. Bener ki? Mun la abini pahamuso anak, amuso anak. Cek kemuso, si alatin siapa? Mulai mun tretan. Halo. Ika muso ki, angguan. Bodongku. Allahumma sholli ala Muhammad. Mun nga andi ka tak ngerti. Makin kula tretan ben dikasih umpama tretan. Tretan cuma bicara dua-duaan. Du masak lon kalau di tretan. Punten kan? Kita bisa. Glenon akela. Ekelan tretan todus. Mun bini tak todus ada mapain. Kene bangki. Nah, makanya kalau pancen dengan Tina, jaga musuh malah laki pole, abini pole, Tina torot, sakit ate ni une di biasa, coba mundeng laki bu. Tetang mulai kerawan tanya, tetang gangguan, bagi boleh, noro laki na robini na laki na, kasihan deh lo, sewot gitu loh, aduh ya Allah. Nisa tangkok kena aduh kasihan. Putiri hanya cinta kepada ayahku. Tapi bila ayah pergi ku disiksa dan dicaci aduhai.
Kasihanilah Pak bagai anakmu sendiri, berbakti pada ilahi. Tahu kapimu nyanyian? Oh, nyanyian lambok ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang mangken non tak karon, punya terus kesah. Ayam bakar. Kadek itu latu tadi Bu. Alhamdulillah panjenengan muga-muga kalian umur sekoni punya diker amin Allahumma. Diker sholawat amin Allahumma. Berjemaah amin Allahumma. Larang ngudi niki Bu. Kula pernah ngaji Habib Umar Surabaya. Ceramah tak ngiring kula Solo tak ngiring Ciburu. Kula banyak pengajian di Binteng. Nikah ke Surabaya kula hadir. Cepon Habib Umar, sedetik umur lebih mahal dari berlian. Cak Madura nah. Sekoni umurnya sedetik, tak, dua deh kah. Larangan bi berlian. Tarik bareng, tuh 2, 3. Sedetik umur, bareng. Sedetik umur lebih mahal dari berlian. Ulang, sedetik umur lebih mahal dari berlian. Cak Madura nah, mun santan ipaudi bi Allah bisa sholawat atambah kenceran. Amin Allahumma. Bisa atikir atambah kenceran. Amin Allahumma. Sholawat ngagele bi kencer bi Allah. Amin Allahumma. Maus Quran ditambah kencer bi Allah. Amin Allahumma. Sholawat atasbih atikir. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Sallallahu ala dunia ona untuk umat Muhammad pasalama dunia akhirat sallallahu ala Allah dunia ona untuk umat Muhammad bahagia dunia akhirat sallallahu ala Allahumma salli ala Muhammad. Cepon Abdurrahman bin Atiyah ada budil munajat. Kata apa? Ilahi in qalabatani bi dhanbi la atlubannaka bi 'afwika ya Allah. Cepon Abdurrahman bin Atiyah adabu. Ya Allah, duh Gusti kaula. Ilahi, la in talabatani bi dzambi menabi ajunan
mun tutu sabtin ke benyan ya Allah. Lat luban kami afika abdin nyon seporna ajunan ya Allah. Amin Allahumma. Contoh panjenengan ya Allah. Mun amal kula penyatusan ya Allah. Sepora aki ya Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Li'anna maghfiratika au li'anna maghfirataka au sa'u min dzambi, karena seporna ajunan ya Allah, kirajaan seporna ajunan tempeng tusan abdi. Nah, amin Allahumma. Praja tusan panjenengan kura sepora ka Allah sepora. Amin Allahumma. Babanya istighfar. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bizidna nafi'a wa wafiqna amalan maqbul. Ya santa minal khataya. Nyun sapora kaajunan tusa serajaban sekeni. Sapora aki tusa abdinang ban sekhadir serajan sekeni. Terima ki amal ibadah dan tiaki ahli suarga. Ya Rabba bil Mustafa. Ya Rabba bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Manusana pasti matek miskin so kita ipele puntu labun sepote yo song kampule. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. La ilaha illallah, la illallah. Bilanya pada pakai dedeng, kasta raja pada badang. Anak bini bala-bala senyan tinggi pada tateka. Ya Rabba bil Mustafa balligh maqasida waghfir lana ma ya wasi'al karami. Astaghfirullah rabbal ba ya astaghfirullah minal khataya ilman nafi'a wa Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tetip peraja itusan panjenengan kor kelima sepora ka Allah sepora. Amin Allahumma. Walau kanat mithla zabatil bahri, walaupun pada ban kapo etase. Amin Allahumma. Nomor 2, wala in talabatani bi bukhli biman'il wajibi wa man'i sa'ili mimma fadula indi la atlubanna bi sakhawatika ya Allah, bi sakhaika ya Allah. Menabi abdina tak menui panggil ajunan. Menabi abdina tak sedekah, tak zakat. Abdi nyon na kaajunan ya Allah. Nyon lampak na ajunan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Laat luban na
Nyuwun ku abdin nun tauqid thaqilah cepon dengan cerita mereka. Nyuwun ku abdin ke ajuan ya lamban ajunan ya Allah. Mun abdin tak bisa zakat mentir pekeler sengajuan lamban ajunan amin Allahumma. Contoh mungkin kisah ini ya mungkin astagfirullah luar biasa terperatu ke Allah amin Allahumma. Hadiah kapi mulai mausan dikela mulai tahlil mulai yasin fatihah hadra solawat satu ceramah ya tora akidah ahli kubur panjenengan ahli kubur tan rumah amin Allahumma. Tak rogi luang banyak tak rogi Allahumma sholli ala Muhammad. Hakikat can mata nih kah can mata bagi panjenengan tapi hakikat aku ngirim dah ahli kubur paket bareng boleh bareng paket makin sisa ini poterna mantona maket makin Cifeni Haji caranya macam lagi Haji Hayat maket makin nih aropa nase aropa jajan aropa beras macam-macam aropa solawat bacaan mulai gila paket kering kubur anapa aneka karena umat Nabi Muhammad umat Nabi Adam umat Nabi Nuh umat Nabi Ibrahim tak bisa paket tak bisa paket pala mate habis amal tibi imponan umat Nabi Muhammad dari lampuan Allah. Di lampuan Allah ke Nabi Muhammad. Saya sah Nabi Muhammad. Cipon mereka Jibril. Saya sah mun panjenengan umat seta bisa ekeren bitu'ail ahya kala bantuan saya mate kepada Pak Abi Gusti Allah. Amin Allahumma. Khusus untuk umat Nabi Muhammad. Umat selain tak miloh. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pacek syukur kalau panjenengan tadi umat Nabi Muhammad, umat Sidi Budi. Tapi aku masuk surga ke ada tempeng umat lain. Amin Allahumma. Nabi Muhammad tok hei iftahil bab. Tok masuk surga. Malaikat surga aja. Sampai luar. Aja jawab Nabi Muhammad. Singko Muhammad. Oh, pulang kulit pesan bi Gusti Allah wala astaftihu kul tak oleh muka kecuali Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Pas betul yang bini rendah berka yang bini nabang jangan malaikat dem aja ente mundur baca malaikat selain toro aja orang yang bini rendah si andi yatim kelaban sabar abiyah yatim amin Allahumma. Jadi orang yang rendah belah berjanda bu halo jung janda di yatim banyak janda pirang janda si alatinan yatim kelaban sabar ku aku masuk surga ke ada lastaren Rasul. Oh mau cak terjanda apa ya Allah tidak jadi mantur janda cendi kulu niser poterna kini bagi bu oh ti nang mau bodoh laken beda apa beda saya aja ke beda saya ngawal ngaku lemun ceramah ku tak aku sopir apa toko bentar aki kan banyak artis rumah mati bisu pira. Kini bangki termasuk Vanessa Angel lagi kan? Vanessa Angel, BBB kan? Termasuk itu dor tabrak aki. Takut tabrak aki tak kusuk aku lagi. Du masa mon laki pas nabrakin bini nah. Tak yang bini dia boleh deh yo. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang terakhir, Pak Mulia njau tangir bah. Mulia bu. Halo. Pelai mana? Padah mulia kia njau tangir bah. Allahumma sholli ala Muhammad. Walain terakhir mertelok cepon pertama gelak ya Allah mun kaula ya dosa ya Allah nyuwun sepora ka ajunan kirajan sepora ajunan tepang dosa abdin ya Allah amin Allahumma amin. Berdua ya Allah mun abdin cerek ya Allah di mana Israel tak beri kau resi minta ya Allah tak zakat kaulah tak sedekah ya Allah abdin nyuwun lamban ajunan ya Allah abdin pareng ya Allah amin Allahumma. Bertelok walain adkhal tani annaro lah bertu ahlan nar bi anni uhibbuka. Mungkin munajat Abdul Rahman bin Atiyah ada musyrikah. Ya Allah, mun kaula masuk di neraka ya Allah. Halo. Mun kaula ya Allah masuk di neraka ya Allah. Kula ngabala ka ahli neraka kali. Kula ngabala ka bidah ahli neraka ya Allah. Sipurang bi kula masuk. Inni uhibbuka cinta abdin ka ajunan ya Allah. Mun cinta ka Allah maka capur tak panas. Amin Allahumma.
Mangkan aku saya beri syafaat mertung Nabi Muhammad. Nomor 2 Al-Quran. Mertelok Ramadan. Halo. Saya beri syafaat aku nomor mertung Nabi Muhammad. Nomor 2 Roma. Nomor 3 Al-Qur. Apa sah? Ramadan berada pengakidah bangki. Yang Ramadan jina ilaika bil ghufran. Minta sepura ke Allah. Amin Allahumma. Hati kau ya Allah, muni sabar ke neraka ya Allah. Kau dah bela ke neraka pi, jaklah kula cinta ke ajunan ya Allah. Makan sehadir kapi makan kita, keng cinta ada Gusti Allah. Amin Allahumma. Termote peratu ke Allah, tertiba tambahan amal soleh. Aku sing ngambak kau leban panjenengan. Amin Allahumma. Moga-moga lengkin panjenengan makan, lengkin hadrah muslimat para nyai setuju. Faku sing ngambak ya juna Allah. Tadi amal seperti ke Allah. Amin Allahumma. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Moga yang iman si mata ya Allah. Yang iman dan mesti kasih dari tak keiman mereka ya Allah tak cek ya Allah. Sampai mati ya Allah. Sekarang untuk motor. Moga-moga amal segala ceramah yang mulai gelak. Nabi banyak salah nah. Sepora nah. Nabi benar dari Allah. Nabi salah kau dah tibi. Moga tetiah. Ibadah semakin sekaligus penepus dosa nah. Ahli kubur haji ini sekeluarga. Bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi